todavía. 2 Timothy 1:7. Segunda Timoteo And we're going to 1:7. keep this for the remainder of our Bible studies. It says, "For God has not given us a spirit of fear, Y dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, but of power and of love and of a sound mind." sino de poder, amor y dominio propio. Tell that person next to you, God did not give me the spirit of fear. Digan a la persona al lado suyo que Dios no le ha dado ese espíritu de temor. Tell them He didn't give me that spirit of fear, Díganle, Él no me ha dado ese espíritu de temor, but He's given me power. pero Él me ha dado poder. Guys, are you operating in that power? ¿Ustedes están operando en ese poder? Are you operating in that love? ¿Tú estás operando en ese amor? And do you have a sound ¿Y tú mind? tienes una mente sana? He's calling us to have a sound mind. Él nos está llamando a tener una mente I sana. remember my mom would come to me and say, "How can you be so still with all these bad things happening to you? Y mi mamá me decía, ¿cómo tú puedes estar tan tranquilo con todas estas cosas que te están pasando? Don't you see what's happening with the house? ¿No ves qué es lo que está pasando con tu They casa? took your car. Te llevaron tu You carro. lost your job. Perdiste tu trabajo. You're walking your kids like 12 blocks to Tú school. estás caminando a tus hijos como 12 cuadras a la You don't even escuela. have bus fare money. No tienes ni dinero para la guagua. God has given me a sound mind. Y es porque Dios me ha dado una mente I sana. can't focus on the problem Yo no me puedo enfocar en el problema because the Bible talks about my solution. porque la Biblia habla sobre la Somebody solución. give God the glory and the praise. Denle la gloria a Dios. Guys, what happened to me as a believer? Lo que me pasó a mí como un creyente, You see, I had victory over the spirit of fear. yo tuve victoria sobre el espíritu de The spirit temor. of fear came upon your pastor. El espíritu de temor vino sobre tu pastor It overpowered an area of my life. y tuvo poder sobre una área en mi vida. Pastor, how did it happen? Pastor, pero ¿cómo pasó eso? I stopped praying, Yo paré de orar, I stopped reading, yo paré de and leer I stopped y fellowshipping. yo paré el compañerismo. People were still coming to me with their problems, La gente todavía venían a mí con sus problemas and I was listening, y yo estaba but I escuchando, wasn't giving it to the Father. pero yo no se lo estaba dando al I Padre. continued to preach. Yo continué a I predicar, continued going from church to church, continué yendo de iglesia a but the iglesia, spirit of fear came upon me. pero el espíritu de temor vino sobre mí. I would lock myself up for days. Yo me encerraba por muchos días. I even took pills of depression, Yo hasta me tomé pastillas de depresión and I remember crying a lot. y me recuerdo llorando mucho. But you see, I learned about that strong man Pero ves, yo aprendí sobre ese hombre and the spirit fuerte of fear, y ese espíritu de and how temor I allowed it to operate in my y life. cómo yo permití que él opere en mi vida. And I learned to bind that spirit of fear over my Y life. aprendí cómo atar ese espíritu de temor Cast sobre mi it out of my vida, life. sacarlo fuera, And then I had to reverse what I did to get into depression. y entonces tuve que regresar lo que hice. I started reading the word again. Empecé a leer la palabra I de started nuevo, praying again. empecé a orar de I started nuevo, fellowshipping again. empecé el compañerismo de And nuevo, in 3 months I was set free by the blood of y en Jesus. 3 meses fui liberado God is faithful, guys. porque Dios es fiel. God is faithful. Dios es fiel. We must understand the strategies and the loopholes of the enemy Tenemos que aprender cómo el enemigo trabaja so we can overcome them in the name of para Jesus. poder sobrepasar eso. Now I know his traps. Ahora yo sé cómo él trabaja. So when he comes in and tries to hurt me, So, cuando él trata de entrar para herirme, I said, nah, devil, not this time. yo le digo, no, enemigo, ahora I esta already vez know no. how you operate. Ya yo sé cómo tú operas. Look at Psalm 111, verse 10. Vamos a Salmo 111, versículo 10. Underline it, guys. Highlight it. Memorize it. It says, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Y dice, si alguien quiere ser sabio, que empiece por obedecer a Dios. A good understanding have all those who do his commandments. Quienes lo hacen así demuestran inteligencia. His praise endures forever. You want wisdom, guys? Have the fear of the Lord. Si tú quieres sabiduría, entonces deben de tener el temor de Dios. Have that godly fear, Tener ese temor de and Jehová. he's going to give you that wisdom. Y Él te va a dar ese entendimiento. Guys, you know that even a good fear can escalate
and open the door to the spirit of fear? Hasta un temor que es bueno puede subirse y ahora puede entrar un espíritu de temor. What's a good fear? ¿Qué es un temor bueno? Imagine you being in the 10th floor of a building. Imagínense que tú estás en el 10 piso de un edificio. That good fear is going to keep you from jumping down. Ese temor bueno te va a mantener de brincar. A good fear will keep you from crossing the streets without looking left and right. Un temor bueno te va a mantener de cruzar la calle sin mirar a la izquierda o a la derecha. I had a customer of mine. Yo tuve un cliente, He won a lawsuit, él se ganó una demanda and he was going to get millions and millions of dollars. y él iba a recibir millones. So he went to Paris So él fue a Paris with his girlfriend. con su novia And as he was drinking tea, y mientras que él estaba tomándose un té, his heart stopped beating el corazón paró de latir and he y died. se murió. Well, Pastor, how did that happen? Pastor, ¿cómo pasó eso? Guys, even good stress, Aunque sea buen estrés good fear, o bueno temor, it will affect your emotions, eso te puede afectar tus and it can give you an emociones irregular heartbeat. y te puede dar que tu corazón late irregular. And in his case, Y en el caso de él, his heart stopped, el corazón de él paró and he never got the millions. y nunca recibió los But he millones died without knowing Jesus. y murió sin conocer a Jesús. Listen to this. Let's continue reading. Matthew 14:25 through 31. Mateo 14, 25 a 31. Matthew 14:25 through 31. So if you can turn with me. It says, Now in the fourth watch of the night, Jesus went to them, walking on the sea. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, It's a ghost! And they cried out for fear. But immediately Jesus spoke to them, saying, Be of good cheer. It is I. Do not be afraid. 28 says, And Peter answered him and said, Lord, if it is you, command me to come to you on the water. 29 says, So he said, Come. And when Peter had come down of the boat, he walked on the water to Jesus. Ready? 30. This is what I want you to focus on. But when he saw that the wind was boisterous, he was afraid. Listen to this, spirit of fear. And beginning to sink, he cried out, saying, Lord, save me. And immediately Jesus stretched out his hand and caught him and said to him, O you of little faith, why do you doubt? What took place here? ¿Qué es lo que pasó? Peter got out of the natural and went into the supernatural. Pedro salió sobre lo natural y fue sobre lo supernatural. Jesus was walking on water, Jesús estaba caminando en la agua and Peter said, Jesus, if that's you, y Pedro dijo, Jesús, si ese eres tú, call me to you, llámame hacia ti because I'm going to walk on that water. porque yo voy a caminar sobre esa agua. So the Bible says he went from a natural man, So, la Biblia dice que él fue de un hombre natural he supernaturally started walking on that water. y supernatural empezó a caminar sobre esa agua. But what came upon him when he started sinking? Pero ¿qué vino sobre él cuando él se empezó a hundir? Can anybody tell me? ¿Alguien me lo puede decir? You got it right, fear. Temor. When the fear came upon him, Cuando el temor vino sobre él, because he started looking in the natural, porque él empezó a mirar en lo natural, he started looking at the wind, empezó a mirar al viento, he started looking at the waves, empezó a mirar a las ondas, he began to sink empezó a hundirse, because fear came upon him. porque el temor vino sobre él. Jesus stretched out his hand, Jesús alcanzó su mano, took him out, lo sacó, and what did he ¿y say? qué le dijo? You of little faith. Tú de fe pequeña. What does the spirit of fear does, guys? ¿Qué es lo que hace el espíritu de temor? It takes your faith away. Él te quita la fe. Well, God, what if I lay hands on that person in the wheelchair? He doesn't get up. Y Dios, si yo pongo manos sobre esa persona en la silla de Look how ruedas many people are y watching. no se levanta, y mira a toda esta gente que están mirando. God, what if this doesn't happen in my life? Y Dios, ¿y si esto no pasa en mi vida? I mean, what are people going to think? ¿Qué es lo que la gente van a pensar? You of little faith. Tú de fe pequeña. The spirit of fear El espíritu de temor is designed fue creado to take your eyes off of the master.
para que tú saques tus ojos del Because maestro. when you have your eyes fixed on the Master, Porque cuando tú tienes tus ojos en el Señor, you're going to be walking by faith. tú vas a estar caminando en fe. But the moment you take your eyes off the Master, Pero cuando tú quites tus ojos del Señor, the enemy is going to overpower el you. enemigo va a tener poder sobre ti. And you're going to start believing his lies Y vas a empezar a creer las mentiras instead of de the él word of God. en vez de la palabra de Dios. The spirit of fear is going to choke your faith. El espíritu de temor va a ahogar tu fe. And just how Peter sank, Y así como Pedro se you're going hundió, to sink. tú también te puedes hundir. Did God give you the spirit of fear? Dios te dio el espíritu de temor. No, so why do we fear? No, ¿por qué tenemos temor? Hallelujah. Somebody give God the glory and the praise. Vamos a darle la gloria a Dios. The spirit of fear also opens the door to the spirit of infirmity. El espíritu de temor también le abre una puerta al espíritu de enfermedad. The spirit of infirmity brings sickness over the body. El espíritu de enfermedad trae enfermedades al cuerpo. You know, my grandmother, Mi abuela as we were growing up, she had cancer in her spleen and we never told her. tenía cáncer en el estómago y nunca se lo dijimos. And if we would have told her she would have had cancer, Y si se lo hubiéramos dicho que tenía cáncer, the spirit of fear could have possibly come over her. posiblemente que el espíritu de temor hubiera venido sobre la She vida would de have got ella. chemotherapy and probably died from it. Hubiera tenido terapia, chemotherapy y se hubiera morido. But you see, we never told her about it. Pero nunca le dijimos eso. So the cancer never killed her. So, el cáncer nunca la mató. She died of a heart attack years later. Ella se murió de un ataque del corazón años después. Fear will cause stress, anxiety, Temor causa el estrés y ansiedad an irregular heartbeat, and then bring forth death. y que tu corazón late irregular y después trae muerte. If God didn't give us the spirit of fear, Si Dios no nos dio un espíritu de temor, why are we still afraid? ¿por qué todavía tenemos temor? 1 John 4:18 says, Primera de Juan 4:18 there is no fear in love, dice, en el amor no hay temor, but perfect love casts out fear, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. because fear involves torment. Porque el temor lleva en sí castigo, But he who fears has not been made perfect in love. de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. How are you made perfect in love? ¿Cómo tú eres hecho perfecto en amor? Making Jesus Lord of your life. Y eso es haciendo a Jesús Señor de tu vida. When you make Jesus Lord of your life, Cuando tú haces a Jesús Señor de tu vida, you're made perfect in love. tú eres sido perfecto en amor. Guys, now that you know that the spirit of fear Ahora que tú sabes que el espíritu de temor was not given to you by God, no fue dado a ti de Dios, don't receive it. no lo recibas. When fear comes upon you, Cuando el temor venga sobre ti, don't receive it. no lo reciban. Pastor, I'm having nightmares. Pastor, yo estoy teniendo pesadillas. Guys, ask God to govern your dreams. Piden a Dios que gobierne sus sueños. The children of God should have no fear. Los hijos de Dios no deben de tener temor. You see, but there's all types of fears. Pero hay todo tipo de temor. Fear of high places, Temor de estar en un lugar alto. fear of being enclosed, Temor de estar encerrado. fear of darkness, Temor de la oscuridad. fear of death, Temor de la muerte. fear of insects or animals. Temor de los insectos o los animales. That means you should have absolutely no fear. Quiere decir que tú no deberías de tener ningún tipo de For temor. God has not given us a spirit of fear, Porque Dios nos ha dado un espíritu de but temor, of love, pero de amor, power, poder and of a sound y de mind. una mente sana.